ठीक है মাপি দিলে আবার যদি চেক দুবারা যদি চেক করেন না কপি খারাপ হয়ে যাবে মাপি ঠিক আছে लाइक दिखाई लाइक लाइक वीडियो देख 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 हेलो ले करना आउट कर दिए वो पहले दो हजार লাগবে 2000 2000 বে এত টাকা এতার কাটা না 2000 বাবা পুরো 2000 तो 2000 টাকা আমার से ले लिया पीछे 500 करके ले टूर्नामेंट में हां कौन करेगा ना ना पड़े এটা কোম্পানি থেকে দিল কোম্পানি থেকে দিল তুই কেন বলবি তুই ঠিক আছে ডাক না 500 নিচে হবে না একটু নেবে